give the Lord a big hand, shall we? Berikan kemuliaan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Jesus, we love you. Yesus, kami We mengasihi-Mu. love you, Lord. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Why don't we just lift our hands, just love the Lord. for a Mari little angkat tanganmu dan cintai Tuhan. bit. We love you, Lord. We love you, Lord. Mengasihi-Mu Tuhan. We love you, Lord. Kami mencintaimu. Hallelujah. Father, I want to thank you this morning for bringing all the ladies here. Bapak, kami bersyukur pagi ini Kau membawa semua para wanitamu di tempat ini. Father, what a joy and privilege it is to worship you. Betapa sukacitanya, kehormatan untuk boleh menyembah Come Tuhan. and meet us in our deepest needs. Temui kami di kebutuhan terdalam kami. Truly, you are our strength and our song. Sungguh Engkaulah kekuatan dan nyanyian kami. Jesus, we give you all the glory. Yesus, kami berikan segala In your kemuliaan name we bagimu. pray. Dalam namamu kami berdoa. Amen. Amin. Let's just give the Lord a big hand. Berikan tepuk Amen. tangan bagi Tuhan. Amin. Amen. Before you're seated, why don't you just turn around to somebody and say, I'm so glad to see you here today. Kasih tahu kiri kanan, senang sekali berjumpa denganmu hari ini. Amen, amen, amen. What a joy, and please be seated. What a joy and privilege to be here at this Women Support Women. Iya, iya. Senang sekali berjumpa di pertemuan WSW ya. WSW, Ya, yeah, wanita Women support wanita. Support Women. You know, and to see some husbands here as well. Dan senang juga ada beberapa Yeah, suami yang menemani yeah. di sini. You know, for us men, we only know WWE, but I think this is better. WSW is better. Iya, iya. Pria biasanya cuma tahu WWE ya untuk bergulat, tapi ini jauh lebih bagus ya. I send greetings from my wife and my son and my church. Saya kirim salam dari istri saya, anak saya, dan gereja saya. My wife and I, we've been married for 33 years. Kami sudah 33 tahun menikah. We have 2 miscarriages, so we have 2 children in heaven. Ya, ada 2 kali keguguran, jadi ada 2 anak sudah di surga. Yeah, I have a 20-year-old son, he's in the army. Anak saya yang masih ada umur 20 tahun lagi masuk army, militer. Yeah, so in Singapore, all must serve the army, and then he's going to university end of the year. Iya, karena kan dia harus wajib militer di Singapura dan Ya. sedang mau selesaikan studinya tahun ini. I come from an Indonesian family, Asal saya juga dari Indonesia loh. so saya orang Medan. Ini saya orang Medan. Yeah, and we have Indonesian blood, so we love Indonesia. Iya, kita punya darah Indonesia, jadi kita juga Ya. cinta Indonesia. Yeah, but my wife has never come to Bandung before. Istri saya belum pernah datang ke Bandung Yeah, sebelumnya. so I pray that someday she can come and fellowship with you. Saya berdoa satu kali dia bisa datang dan Ya. bersekutu dengan Anda ya. Yeah. I'm very grateful for Sister Lenny and husband Wenas. Bersyukur buat Pak Wenas, Bu Leni. Yeah, let's give them a big hand. Kasih Yeah. tepuk tangan Why don't we buat stand mereka. up? Just Boleh stand up. bangkit Let's give them a berdiri. big hand. Amen. Amin. Yeah. Please be seated. Lenny is like my church member, you know. She's been in my church for 15 years. Ya, Ibu Leni seperti anggota gereja saya, udah 15 tahun di Ya. gereja kami di Singapura. She knows my preaching more than my own church member in Oh, Singapore. dia lebih kenal khotbah saya daripada jemaat di Singapura. Yeah. So we don't have a lot of time. I want to say something to encourage you. Kita nggak punya cukup waktu banyak, jadi saya ingin sampaikan sebuah pesan buat Anda. God is a holy God, but He's also a powerful God. Allah kita Allah yang kudus, tetapi juga penuh kuasa. Let me tell you how powerful God is. Izinkan saya sampaikan betapa penuh kuasanya Tuhan kita. At the beginning of COVID, we have a baby 6 months old. Pada saat COVID terjadi, ada seorang bayi 6 bulan. One day, the mother found that both eyes were cloudy, like she cannot see. So they brought her to the hospital and found she has cancer. Ternyata satu kali ibunya menemukan di kedua matanya itu makin menyipit dan ada cancer. 6 months old. Baru umur 6 bulan And the baby ini. cancer was very aggressive, and the doctor said, we must start chemo right now. Jadi saking agresifnya itu kanker harus dikemoterapi kata dokter. Yeah, not to save her eyes, but just to save her life. Bukan untuk menyelamatkan kedua bola matanya, tapi untuk menyelamatkan hidup bayi itu. Even if she survives, she'll be blind for the rest of her life. Kalaupun bayi itu selamat, seumur hidup bakal buta. Now, COVID just started, so lockdown, we cannot go to the hospital to pray. Jadi karena COVID baru mulai, itu lockdown, kita nggak bisa jumpai bayi ini untuk berdoa di rumah sakit. So the mother and the father was there, and we got to Zoom and just pray.
Jadi mama papanya bersama bayi itu connect dengan kita lewat Zoom, kita doainnya. The head of our intercessory ministry is a wonderful woman called Pastor Eileen. Ya, ada Pastor Eileen sebagai pemimpin doa syafaat di gereja kami, seorang wanita yang luar biasa. Now, most of my intercessors in my church are all the women. Kebanyakan pendoa syafaat di gereja kita tuh Yeah, thank God for perempuan. all the ladies prayer warriors. Iya, mereka ini pahlawan doa, para wanita So pahlawan we doa. prayed and prayed for baby Ona. Jadi kita berdoa buat bayi Ona ini. Yeah, and with the mother, the father were crying. We prayed and prayed in Jesus' name. Ya, papa mama sudah menangis, tapi kita terus bertekun dalam doa. God did a mighty miracle. Tuhan buat mujizat yang hebat. All the cancer was gone. Kansernya sembuh total. And she was completely healed. Dia sembuh betul-betul sehat. Hallelujah. Not only that, her eyes totally normal. Bukan cuma itu, tapi matanya jadi normal lagi. Now this was her 3 years old. Now she's 5 years old. Ini fotonya umur 3 tahun, sekarang umur 5 nih. Yeah, so God is a very powerful God. Jadi Allah kita Allah yang penuh kuasa. So ladies, I want you to know, no matter what you're going through, Wanita, dengar baik, apapun persoalan yang kau sedang hadapi, in your family, with your children, with your husband, with your business, God can help you. keluargamu, anakmu, suamimu, usahamu, Tuhan sanggup menolong engkau. So God is holy, God is powerful. Jadi Allah itu kudus, tapi Allah juga penuh kuasa. But the thing God wants you to know the most is that God is love and He loves you very much. Dan tapi di antara semua hal tadi yang Allah ingin engkau tahu, kenal tentang Dia, bahwa Allah adalah kasih dan Allah begitu mengasihimu. Now I'm very close to my son. When my boy was tiny, I carry him everywhere I go. Nah, saya itu cukup dekat hubungannya dengan anak saya. Waktu dia masih kecil, saya gendong dia kemana-mana. And every child knows they look to father like Superman, you know. Ya, kita tahu anak-anak itu memandang papanya kan kayak superhero gitu ya. Yeah, there's nothing daddy cannot do. Nggak ada yang papanya nggak bisa buat. You know, I can carry him, I can play with him, I can buy things for him, I can travel with him. Saya bisa gendong dia, beliin mainan buat dia, pergi kemana-mana dengan dia, kemanapun dia mau. But the thing I want him to know the most is not that daddy is strong, but that daddy loves him. Tapi hal yang paling saya ingin anak saya tahu itu bukan dedinya itu kuat, tapi dedinya itu sayang banget sama And dia. it's the same with God. Sama halnya dengan Allah kita. God is a very powerful God, yes, but God wants you to know He loves you so much. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu begitu penuh kuasa. Tapi satu hal yang paling dia pengen Anda sadar adalah dia sayang banget sama Anda. And it is this love that will change your life and will fulfill your life and give you the inner happiness that you long for. Dan inilah kasih Allah yang sanggup mengubah hidupmu, mentransformasi masa depanmu dan membuat engkau fulfillment, puas dalam hidupmu. Romans chapter 5 verse 5 says, God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has given to us. Roma 5 ayat 5 katakan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan sama kita. When you receive the Holy Spirit, you receive the fullness of His love. Waktu Anda terima Roh Kudus, Anda sedang menerima kepenuhan kasih Allah. And it is His love that will give you inner peace and inner joy. Kasih Allah inilah yang memberimu damai di dalam hatimu, sukacita di dalam hatimu. And this is what Paul in the Bible is saying, God really wants you to know how much He loves you. Nah itu sebabnya Paulus tuliskan di dalam Alkitab, Allah pengen banget Anda semua tahu betapa dalamnya kasihnya Let's buat look Anda. at Ephesians chapter 3, 17 to 19. Can we all read together? Mari kita baca bersama-sama Efesus 3 ayat 17 sampai 19. 1, 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. God's love is so wide. That means God is very accepting. Kasih Allah itu begitu lebarnya, artinya Tuhan itu penuh penerimaan kepadamu. Now in Sunday school for the children, we always say, how much does Jesus love you? Biasa sama anak-anak sekolah minggu kita selalu tanya seberapa besar Yesus mencintaimu.
He loves you this much? Apakah dia mencintaimu sebesar ini? He loves you this much? Apa sebesar ini? He loves you this much? Apa sebesar ini? And then the teacher will say, no, Jesus loves you this much. Oh, lalu guru bilang enggak segitu. Guru sekolah minggu bilang segini besarnya. He died for you on the cross. Dia mati untukmu di kayu salib. And that's true. Dan itu betul. No matter what mistakes we have done, Gak peduli kesalahan masa lalumu yang kau pernah buat. He forgives us as far as the east is from the west. So far, He removed our sins away. Dia mengampuni kita seperti dari timur ke barat. Demikian kesalahanmu dibuangnya ke tubir So here laut. in Indonesia, we like to sing, your grace is wider, wider than the ocean. Nah kita kan sering nyanyi lagu ini. Your grace is wider, wider than the Yeah, ocean. this Pak Nico song, right? What? I don't know. Yeah. Your love is deeper. Come on, you know how to sing? Deeper than the sea. The earth or the sea. Then the earth. The Sorry, earth. sorry. Pak Nico song, yeah. It's okay. His love is so long. Jadi kasihnya juga begitu panjang. That means there's no ending to how much He loves you. Jadi artinya nggak akan ada akhirnya seberapa panjangnya dia tetap mencintaimu. Ladies, you'll never find a more loyal friend than Jesus. Wanita dengar baik, kau nggak pernah ketemu sahabat yang paling setia lebih daripada Yesus. His love is so high. Dan kasihnya itu tinggi banget. That means it's so great. Artinya sebesar itu. You know, the Bible says God thinks about you every moment of every day. Alkitab menjelaskan bahwa Allah itu mikirin kamu tiap detik, tiap saat, tiap hari. I like 1 Peter chapter 5 verse 7. It says this. He's always thinking about you and watching everything that concerns you. Lihat dalam bahasa Inggrisnya di sini, serahkan segala khawatirmu kepadanya, ia memelihara kamu. Adalah ini, dia selalu mikirin kamu dan terus perhatikan kamu dan semua kekhawatiranmu dia tahu, dia perhatiin. I did my major in computer science. Saya sekolah computer science I was dulu. the first batch at NUS in computers. Nah, saya batch pertama di NUS Computer Science di Yeah. Singapura. So I like computers. Saya suka dengan urusan dengan komputer. Do you know the fastest supercomputer in the world is 1.1 quintillion operations per second? Komputer tercepat di dunia 1,1 quintillion kecepatan kerjanya. You know how fast is that? Tahu nggak cepatnya kayak apa ini kira-kira? That is 1.1 followed by 17 zeros. 1,1 nolnya ada 17 operasinya per detik. It's so fast. Cepet pisan. Yeah. Now, how many of you? Pisan, sorry. It's Indonesia. Huh? Yes. Never mind. I don't understand what you're saying. Oke. How many of you know God is greater than any computer? Berapa tahu amen. Tuhan lebih hebat dari komputer Yeah, tercepat God ini? is greater than any computer, right? Amen. Of course. Yeah. Yeah. If God is as fast as a supercomputer, of course He's faster. Seandainya, ini cuma seandainya Tuhan cepatnya kayak komputer ini, tentu saja jauh lebih hebat dari You komputer know ini. what this means? Apa artinya ini? There are 8 billion people on this planet. Ada 8 miliar orang di planet bumi. God can think 137 million thoughts every second. Tuhan bisa memikirkan pikiran kasih terhadap kamu 137 juta kali per detik. Ini kalau segede gini kecepatannya Tuhan. On every person on this planet. Buat tiap pribadi di planet bumi. Whether you're Christian, Catholic, Muslim, Hindu, Gak peduli iman kepercayaanmu apa. God, every 1 second, God is thinking about you 137 million times. Bayangin tiap detik Tuhan mikirin kamu setidaknya 137 juta kali minimum. All the ladies say, wow. Semua wanita bilang, Yes. wow. You know what that means? Tahu nggak itu apa artinya? 1 second, 1 detik. God is looking at you. Tuhan ngeliatin kamu, God is listening to you. dengerin kamu, God is thinking about you. Tuhan mikirin kamu, God is loving you. Tuhan mengasihimu. 137 Ya kurang lebih billion times. 137 juta kali. That means God is watching over you every moment of every day. Artinya Tuhan tuh perhatiin kamu tiap hari, tiap saat, tiap detik. Hallelujah. So you must never think, oh God, you have forgotten me. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan pasti lupain saya. God, you don't hear my prayers. Tuhan engkau nggak dengar doa saya. God, where are you? Tuhan di mana kamu? No, every moment is thinking about you. No. Tiap saat dia mikirin kamu. Watching over you, loving you. Dia memperhatikan kamu, mencintaimu. Why is His love so wide and so long and so high? Kenapa kasihnya bisa begitu lebar, begitu panjang, dan begitu tinggi? Because His love is so deep. Karena kasihnya itu begitu dalam.
God feels how you feel. Tuhan merasakan apa yang kau rasakan. God is happy when you are rejoicing. Tuhan ikut senang waktu Anda senang. God is heartbroken when you are sad. Tuhan sedih melihat engkau sedih. You know, when I see my little boy just sick and struggling, oh, I feel so sad. Tahu nggak, sebagai papa ketika lihat anak saya sakit, saya sangat sedih. I wish I can take his place. Kalau boleh saya yang sakit gantiin That's dia. how deep God loves you. Itu dalamnya kasih Tuhan buat engkau. Now, remember Lazarus died and Mary and Martha were so sad. Ketika Lazarus mati, kita lihat Maria, Marta begitu sedih. 4 days, they didn't eat, they didn't sleep. 4 hari mereka susah makan, susah tidur. They didn't wash themselves. Mereka mungkin gak mandi. So when Jesus came, oh, they were just, the two sisters, they looked so distraught. Jadi waktu Yesus datang, dia lihat dua saudari ini begitu putus asa. Jesus says, bring me to see the body of Lazarus. Yesus bilang, bawa saya untuk lihat mayat Lazarus. So they brought Jesus there crying all the way. Mereka bawa Yesus ke kuburan itu dan nangis sepanjang jalan. And when Jesus reached the tomb, Waktu Yesus lihat itu kuburan, he saw all the friends and relatives crying. oh dia lihat semua teman-temannya, keluarganya nangis. We have the shortest verse in the whole Bible. Dan kita punya ayat paling pendek di seluruh Alkitab. Jesus wept. Menangislah Yesus. Jesus wept. Menangislah Yesus. Now stop for a moment, Jotomate. Stop dulu sebentar. Yeah. Why must Jesus cry when he knew he's going to raise Lazarus from the dead? Ngapain Yesus nangis? Kan dia maha tahu, dia tahu dia akan bangkitkan Lazarus dari kematian. If you know a miracle is going to happen, surely you don't need to cry. Ya kalau kau tahu mujizat akan segera terjadi, ngapain nangis? So for a long time I was thinking, why did Jesus cry? Jadi cukup lama saya mikirin ini, ngapain Yesus nangis ya? There's only one reason. Cuma satu alasan. Jesus wanted to share their pain. Yesus ingin berbagi rasa pedih itu. Friends, Jesus cry when you cry. Tahukah saudara, Yesus menangis ketika Anda menangis. Jesus smile when you laugh. Yesus tersenyum melihat engkau tertawa. Jesus hurt when you're in pain. Yesus terluka ketika melihat engkau sakit. This is how much Jesus loves you. Itu begitu dalamnya Yesus mengasihimu. He feels how you feel. Dia merasakan apa yang kau rasakan. And Paul is trying to tell us that the more you're persuaded and convinced how much God loves you, Dan Paulus ajar kita, semakin engkau diyakinkan betapa dalam kasih Tuhan buat hidupmu, the more you are filled to the measure of all the fullness of God. maka engkau semakin dipenuhi dengan ukuran kepenuhan Allah. How many of you want to have more of God in your Siapa life? pengen mengalami kepenuhan Allah lebih lagi dalam hidupmu? Amen. Amin. Yeah, it is love that brings the fullness of God. Kasihlah yang membawa kepenuhan Allah. God doesn't need you to work for Him. Tuhan gak butuh engkau untuk kerja buat dia. God just needs you to love Him Yang Tuhan butuh cuman kasihi dia. the way He loves you. Sebagaimana dia sudah mengasihimu. Now, practically, what does it mean to be loving? Secara praktis apa sih jadi orang yang mengasihi itu? You have families, you have husband, you have children, Engkau punya you have suami, parents. istri, keluarga, anak-anak dan orang tua. I'm a pastor, I have a church, Saya pendeta, saya punya gereja jemaat. I have almost 200 staff. Saya punya lebih dari hampir 200 staff. What does it mean for me to be a loving person? Apa maknanya untuk saya jadi orang yang mengasihi? Now, in the Sermon on the Mount, Jesus says love practically has 4 things. Di dalam khotbah di bukit, Yesus mengatakan secara praktis kasih itu mengandung 4 hal. Number 1, love means zero anger. Yang pertama, kasih itu 0 marah, tidak ada marah. You should not be angry. Gak boleh marah. Love, number 2, means, especially for the man, perfect purity. Yang kedua, khususnya buat pria, berlaku buat semua orang sih ya, kemurnian yang sempurna. So if I love my wife, I should keep my mind pure when I look at other girls. Jadi kalau saya sudah punya istri gitu ya, saya mesti pastikan pikirin saya bersih kalau lihat yang bukan istri saya. And all the ladies say, Amen. Amen. Yeah, amen. Yeah. Yeah, you keep your mind pure. Oh ya, amen. of course. Thank you. I'm not a lady. Number 3, Yang ketiga gini, you must have perfect honesty. kejujuran yang sempurna. That means let your yes be a yes, your no a no. You keep your promises. Iya di atas ya, tidak di atas tidak. Penuhi janjimu. And then number 4, Yang keempat, there must be perfect forgiveness. pengampunan yang sempurna.
If you are love and forgiveness, they are synonymous. If you're loving, you're forgiving. Karena kasih dan pengampunan itu sinonim. Kalau Anda mengasihi, Anda mengampuni dong. You must forgive even your worst enemies. Engkau bahkan harus mengampuni musuhmu yang paling jahat. Look at Jesus on the cross. Lihat The first Yesus. words he said, Father, forgive them. They do not know what they are doing. Di atas salib Yesus bilang dan berdoa, Bapa ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Yeah, so 4 things. Okay, can everybody say now marah. Semua ikuti. 0 marah, Number 2, kemurnian yang sempurna, number 3, kejujuran yang sempurna, number 4. pengampunan yang sempurna. 4 things. 4 hal. Now this morning we don't have time to go through all 4. Tentu kita nggak bisa bahas semua 4-4-nya But pagi just ini. let me tell you, just the very first one, no anger. It's Satu very hard aja for me. kita bahas. 0 marah. Very hard for me. Wah ini berat banget buat Pastor Kong. I grew up in an angry family. Saya tumbuh di keluarga yang marah-marah. The pastor I grew under was an angry pastor. Pendeta di mana saya ada di pengembalaannya, All my pendeta mentors, marah-marah. I have 3 mentors, all of them angry. 3 orang mentor saya semua tukang ngamuk. And I was a very angry pastor. Dan saya jadi pendeta yang suka marah-marah. My members and my staff are so scared of me. Jemaat saya dan staf saya dulu takut banget sama saya waktu saya pemarah ya. How to have zero anger? Impossible. Dan rasanya untuk punya 0 marah, itu nggak Especially mungkin. when life is so stressful and we go business and we are worried. How to have zero anger? Terutama kalau hidup itu begitu menekan kita, bisnis bermasalah, pelayanan dan segala hal persoalan. But Bagaimana bisa zero anger? But Ephesians yeah. chapter 4 verse 30 says, Ya, Ephesians, Efesus, do not grieve the Holy Spirit of God. Alkitab berkata Efesus 4:30, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. So how you grieve the Spirit? Caranya gimana kita bisa mendukakan Roh Kudus? You must get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Anda harus singkirkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Look, all these things are all angry emotions. Coba lihat semua hal-hal ini, mayoritas ini masalah kemarahan, emosi marah. You are bitter because you're angry. Engkau kepahitan karena marah. You are gossiping and slandering because you're angry. Engkau gosip, marah, fitnah orang karena kemarahan. You're losing your temper because you're very angry. Kamu geram, hilang kesabaran karena kamu marah. So if you want to have the Holy Spirit, how many of you love the Holy Spirit? Siapa mengasihi Roh Yeah. Kudus? You cannot have this. Anda nggak bisa punya ini. Now, friends, this is my biggest weakness in my life. Ini kelemahan terbesar saya di hidup ini. My wife used to tell me this, Kong, your temper is so scary. Istri saya bilang begini dulu, aduh Kong, kamu punya karakter temperamen ngeri banget. No one can work with you. Gak ada orang bisa kerja sama kamu. The staff cannot work with you. Staff-staff gak bisa kerja sama denganmu. Even I cannot work with you. Bahkan saya juga gak bisa kerja sama kamu. But I used to think to be a strong leader, you got to exert your personality. Nah saya pikir dulu untuk jadi pemimpin yang hebat, saya harus gunakan personality saya, kepribadian saya. I'm an apostle of God. I'm a visionary. Saya pemimpin yang penuh visi, saya rasul Allah. I run a big ship, I run a big operation. Saya menjalankan satu operasi yang begitu luas besar. I have 30,000 people in my church. Saya lebih dari 33.000 jemaat di bawah penggembalaan saya. At that time, I have 260 staff. Dan waktu itu 260 staf di bawah I saya. have churches everywhere. Saya pergi kemana-mana. You think it's so easy to run a big ship? Kalian pikir gampang ya memimpin kapal besar gini? If so easy, you come and do it. Kalau mudah tolong gantikan saya di sini. So if you want me to be the leader, I'm the boss. Kalau Anda ingin saya jadi pemimpin, ya saya bosnya dong. It's my way or the highway. Ikuti jalanku atau menyingkir dari jalan. Shape up or ship out. Diam atau pergi dari kapalku. So anger is how I let everybody knows I'm a boss. Jadi lewat marah, saya sedang kasih tahu semua orang bosnya itu saya. Oh, my staff, they're so scared of me. Oh, semua staf saya takut sama saya. Every time I go overseas on mission, oh, they're so happy, free, finally I'm free. Kalau saya pergi keliling kemana-mana misi, staf saya semua senang sekali. Pastor So kok they're nggak very ada. conflicted, they love me and they hate me. Jadi mereka konflik, mereka mengasihi saya, saat yang sama benci saya. They love my vision, but they hate working with me. Mereka suka visi saya, tapi aduh benci banget kerja sama orang ini. When I come back from vision, everyone is so scared. Kalau saya udah pulang dari misi keliling dunia, semua orang ketakutan lagi. You make a small little mistake, kaboom. Engkau bikin satu kesalahan, saya bisa meledak. But the Bible says love is not easily angered. Tapi Alkitab bilang kasih itu berarti tidak mudah marah.
I was in Malang and I was preaching this sermon, and this Indonesian brother, and he runs a big factory. Di Malang saya pernah bawakan khotbah ini dan ada seorang saudara yang punya pabrik besar. He said, Pastor, what you're saying is impossible. Dia bilang, bagaimana bisa mungkin itu terjadi? I have 2,000 people in my factory. Saya kan punya 2.000 pegawai di pabrik saya. If I don't get angry, nothing is done. Kalau saya nggak marah-marah, nggak kelar ini kerjaan. How is it possible not to be angry? Mana mungkin untuk nol kemarahan? No Indonesian can do this. Gak ada orang Indonesia bisa bikin ini, Pastor. Yeah, Wenas is laughing because he understand. Yeah. Pak Wena senang dia paham ya. But the God we worship is slow to anger. Tapi Allah yang kita sembah, Alkitab katakan lambat untuk marah. He's the creator of the whole universe. Bayangin dia pencipta seluruh semesta. He's slow to anger and abounding in loving Dia kindness. sangat lambat untuk marah dan berlimpah dengan kasih karunia. So how to do it? Gimana cara melakukannya? So I realized that anger is a learned response. Nah, saya menyadari ternyata marah itu adalah respon yang dipelajari. One of my mentors, I look up a lot. He's like Pak Nico. He's big ministry. Saya punya satu mentor yang saya sangat respect banget dan dia kayak Pak Niko, punya pelayanan yang begitu besar. Thousands of churches. Gerejanya beribu-ribu. But every time he gets angry, he throw things. Tapi tiap kali dia marah, dia lempar barang. You know, I saw him preaching on the stage. He got angry. He takes a cushion and throw at the staff. Satu kali dia lagi ada khotbah di mimbar, dia ambil itu bantal sofa di belakang, dia lempar ke stafnya. So I was a young pastor. I look at him. I said, "Oh, so cool! Saya pendeta muda lihat dia, oh keren pisan. What a man! Wah gagah What a leader! pemimpin nih. I want to grow up to be like that." Saya pengen jadi kayak dia. So whenever I get angry, I throw things. Jadi kalau marah itu saya banting barang juga. Sometimes I take a chalk. I throw at my staff. I say, "Oh, I'm talking to you. Don't fall asleep." Saya kadang-kadang ambil kapur, lempar ke staf saya. Saya lagi ngomong sama kamu, jangan tidur ya. Sometimes I take paper. I scrunch it up, man. Throw it Kadang-kadang there. kertas itu saya bulet-buletin, saya lempar. Sometimes I take a bottle of water. I throw it there. Kadang botol air juga saya bisa lempar. Sometimes even the Bible, I throw it there. Kadang Alkitab juga saya banting gitu. Oh, everybody very scared. Yeah, Pastor Fandi was telling me, 2009 he was in Bible school. Semua orang takut dan Pastor Fandi pernah cerita 2009 dia ada di Bible School di Singapura. And he was telling me, he said, all the usher tell him, okay, don't fall asleep. Pastor is preaching, don't fall asleep. Semua usher kasih tahu dia, jangan tidur waktu lagi Pastor Kong khotbah lo ya. My temper was legendary. Karena itu temperamen saya legendari banget. 2004, Benny Hinn came to Singapore. 2004 Benny Hinn berkunjung ke Singapura. And everybody in Singapore, Indonesia, we all love Benny Hinn. Semua orang Singapura, Indonesia Ya. senang dengan Benny Hinn kan. We booked the stadium. Kita sewa indoor stadium. Every night packed to overflowing. Tiap malam itu penuh dengan orang-orang. Oh, so many people from Jakarta flew to Singapore for Benny Hinn. Begitu banyak orang Jakarta terbang ke Singapura untuk hadir di sini. So for me, it's a big honor to have the man of God. Jadi buat saya kehormatan besar untuk host Benny Hinn. So opening night, I went to the stadium and was checking the lights. Check the sound. Test. Ya, malam pembukaan saya cek lightingnya, saya cek soundnya, tes. I make sure all the chairs are on the straight line. Saya mau pastiin itu kursi udah Very rapi, important. lurus. He's the man of God. Yeah? Karena dia nih hamba Tuhan besar kan. And then I saw lighting not good, sound not good, chair not straight. Oh, my temperature going up. Ding. Wah, saya lihat lightingnya nggak bagus, itu soundnya jelek, itu kursi nggak lurus. Wah, naik darah saya, naik pitam. My face getting redder and redder. Muka saya makin merah dan makin biru. 30 minutes, I cannot take it. 30 menit kemudian saya udah nggak tahan. So I tell my pastor, hey, you, all the pendetas, meet me in the green room now. Saya panggil semua pendeta, ketemu saya di ruang meeting sekarang. Oh, they are like sheep led to the slaughter, you know. Mereka bagaikan domba dibawa ke pembantaian. Oh, here we go again. Aduh, kena marah lagi mereka bilang. So they all went in one by one. 1, 2. Okay, everybody come here. Semua masuk satu persatu di ruangan. Everybody went in already. Semua masuk. I slammed the door. Saya banting tutup pintu. They all sat around me. I banged the table. Wah, mereka semua duduk sekeliling saya gebrak meja. I shouted at them. Saya teriak.
What do you think you're doing? Apa yang kalian lakukan? All of you are pastors. Semua kalian pendeta. I pay you so much money every week. Oh, saya gaji kalian tiap bulan begitu You tinggi. can't even do a simple job. Nggak bisa selesaikan masalah kecil. You are embarrassment to me and to God. Bikin saya malu dan bikin malu Tuhan. I give you 1 hour. Saya kasih 1 jam. You can fix all the lights, all the sound. Beresin semua lighting, sound, If kursi. not, tomorrow don't bother to come. You are fired. Kalau nggak bisa beres, besok nggak usah datang. Aku pecat kalian. I got so angry. Oh, saya marah pisan. In front of me, I have a pen. Di depan saya tuh ada bolpen. I took the pen and threw it at one of the pastors. Lempar itu pen ke salah satu pendeta saya di bawah. It's a small pen, yeah. Pennya sih kecil. It hit him, Kena dadanya, but it broke his heart. tapi mematahkan, melukai hatinya. For the next 10 years, every time I come in through one door, he quickly run out the other door. Selama 10 tahun berikutnya, tiap kali saya masuk ke satu pintu, dia kabur ke pintu yang lain. And this pastor started the church with me. Padahal pendeta ini yang merintis gereja bantu saya dari awal. But my temper broke him. Aduh, temperamen saya sudah bikin hancur hati dia. Yeah, and you know, what's worse was that there were leaders from other countries sitting in the green room. Dan yang lebih buruk lagi, ada para pemimpin yang saya mentor dari berbagai negara duduk di ruang rapat itu. They were in Singapore to learn from me. Mereka datang ke Singapura kan belajar dari saya. Senior pastors from Taiwan, from Ada- Hong Kong, from Malaysia, from Indonesia, from India. Ya semua gembala sidang dari berbagai negara tadi datang. So they're all sitting here looking at me, throwing things, shouting. Semua mereka duduk di sini nonton saya lempar teriak. They go, wow, Mereka bilang, wah keren, so cool. keren What a banget. man of God. Wah itu hambala. They went back home to their own church and they copied everything I did. Mereka pulang ke gereja mereka masing-masing copy paste apa yang saya buat. So when I go and visit them in all the cities, so many angry churches around. Waktu saya kembali lagi kunjungi mereka di berbagai kota itu penuh dengan pendeta-pendeta marah-marah. I went to one city, true story. Ini beneran nih, saya pergi ke satu kota, The church office is on the 6th floor of the building. kantor gereja orang ini di lantai 6. On the first floor, I can hear the pastor screaming at the staff. Baru sampai lantai 1 saya udah dengar di pendeta teriak sama stafnya. And then I saw a chair threw out the window, 6th floor. Saya lihat kursi terbang dari jendela turun ke lantai 1. I threw a pen, he threw a chair. Saya lempar bolpen, dia lempar kursi. So I went to him, I said, Pastor, how can you behave like this? You're a man of God. Saya samperin dia, aduh pendeta kenapa Cool down, kau cool kelakuanmu down, kayak cool gini? down. Tenang dong, tenang. He said, I learned from you. Kan saya belajar dari kamu. I saw you at Benny Hinn meeting. Saya lihat kamu di pertemuan Benihin itu. I said, oh, no, I'm sorry. This is wrong. Oh enggak. Sorry banget, itu salah, saya salah. But too late. Tapi telat. My action that day is louder than any words I can say. Karena tindakan saya bicara lebih kuat daripada kata-kata saya. Yeah. One day I was in prayer. Satu kali ketika saya berdoa, And then I read Matthew 5:22. saya berdoa dan lihat ini. Matius 5:22. Jesus says, don't be angry. Yesus bilang, jangan marah. Don't be angry. Jangan marah. I got shocked. Saya kaget. How come I never see this before? Kenapa saya nggak pernah baca ayat ini sebelumnya ya? I said, maybe I made a mistake. Mungkin saya salah baca ini. So I flip Matthew. I go to Matthew 11. Bolak-balik ketemu lagi Matius 11:29. Matthew 11:29. Ayat 29 bilang gini. Jesus says, learn from me. Yesus bilang, belajarlah daripadaku. I am gentle and humble in heart. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. I said, oh no. Oh, saya bilang tidak. I am anything but gentle. Saya boro-boro lemah lembut. I'm angry every day. Saya marah tiap hari. So I knelt down, my heart broke and I cried. I said, Jesus, please forgive me. Dan saya hancur hati, saya berlutut, Yesus ampuni saya. And from that day, it began a journey of what it means not to be angry. Mulai dari hari itu perjalanan saya dimulai. Apa artinya untuk jangan marah? And I said, Jesus, make me like you, zero anger. Dan saya berdoa, Yesus bentuk aku jadi sepertimu, gak marah. You know, it used to be, if I'm driving, a car cut me in the front, that guy's dead. Dulu kalau saya lagi nyetir, orang lewat di depan saya, potong jalan saya, matilah orang itu. I go to a restaurant and the waiter is slow.
Kalau saya ke restoran itu pelayannya lambat pelayanannya. I'll shout at the manager and I'll walk out. Saya akan teriak sama manajernya, saya tinggal pergi itu restoran. I say, Jesus, make me like you. Aduh Yesus, ubah saya sepertimu. So full of love, so full of patience and kindness. Penuh kasih, penuh kesabaran, penuh kebaikan. Jesus, you're so gentle to me. Yesus, engkau begitu lembut sama saya. Isn't Jesus gentle? Bukankah Yesus begitu lembut, saudara? When was the last time Jesus shouted at you? Kapan terakhir kali Yesus maki-maki kamu? When was the last time Jesus threw something at you or cursed you? Kapan terakhir kali Yesus banting barang sama kamu atau mengutukimu? You stupid boy. Mungkin Yesus pernah nggak You ngomong stupid kamu girl." orang bodoh, pria, wanita bodoh? Never, right? Nggak pernah kan? Even when we messed up in our sin, Bahkan ketika kita mungkin jatuh bangun dalam dosa, Jesus always forgive. Yesus selalu He mengampuni. always say, I love you with an everlasting love. You are the apple of my eye. Dia selalu berkata, aku mencintaimu dengan kasih yang kekal, engkau biji mataku. So I say, Jesus, make me like you. Jadi saya bilang, aduh Yesus, ubah saya serupa dirimu. I don't want to be angry for another moment again. Saya nggak mau marah lagi satu kali pun. Not even irritated or frustrated. Bahkan saya nggak mau tersinggung atau frustrasi. Let me never be irritated again. Tolong aku untuk nggak pernah tersinggung lagi. And that began a journey. Dan di situ dimulai perjalanannya. It's been 10 years since I last got angry or irritated. 10 Sudah years. 10 tahun dari terakhir kali saya tersinggung dan marah. Hallelujah. Amen. 10 years. 10 Now tahun. when someone cut me on the road, I slow down and I just bless the person. Sekarang kalau ada orang potong jalan saya ya, saya pelan aja sambil berkati orang itu Tuhan. Now when I go to a restaurant, Kalau saya pergi ke restoran sekarang, if I got to wait, I just praise the Lord. kalau harus tunggu lama, ya memuji Tuhan saja. But as I learn to yield to the Holy Spirit, I realize one thing. Ketika saya belajar untuk menyerahkan diri lebih lagi sama Roh Kudus, saya belajar ini. Jesus is right. Yesus itu betul. The less angry you are, the more full of God's love you have. Semakin engkau tidak marah, semakin kepenuhan Allah itu penuh di hidupmu. Just one more passage and I'll close, okay? Satu ayat lagi kita akan tutup ya. In Revelation chapter 2, Jesus has a message to the Ephesian church. Wahyu pasal 2, Yesus kirim pesan buat gereja Efesus. The Ephesian church is a very powerful church, 60,000 members. Gereja di Efesus itu gereja yang begitu penuh kuasa, 60.000 jemaat. 35 years earlier, they are very famous as big revival because of the love that the people have. 35 tahun sebelumnya mereka sangat terkenal penuh kuasa oleh karena kehidupan saling mengasihi di antara umat. So Paul praised them. He says, everybody is hearing about your love. Di sini Paulus tuliskan di Efesus 1:15, kasihmu terhadap semua orang itu orang-orang dengar. So it's possible to grow a church by being loving. Jadi adalah mungkin untuk membuat gereja yang saling mengasihi di dalamnya. But now 35 years later, Jesus has a message for them. Tapi 35 tahun kemudian Yesus kirim pesan buat gereja ini. Revelation 2 verse 4. Kita lihat Wahyu 2 ayat 4. You have forsaken the love you had at first. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. They lost their first love. Mereka kehilangan kasih semula mereka. Now many people think, oh, first love means my love for God. Nah banyak orang berpikir, oh kasih mula-mula kan kasih saya terhadap Allah. No, in this context, it is their love for one another. No bukan. Dalam konteksnya itu adalah kasih di antara mereka satu The sama Ephesian lain. church, they were working very hard still. You read Revelation, they're working very hard. Kalau Anda baca di situ, gereja ini bekerja dengan begitu keras. They're still growing the church. They're still doing church planting. They're Mereka- still bringing revival. Yes, mereka terus bertumbuh, masih terus tanam gereja, masih ada kebangunan rohani. You can have revival, and yet every member is very tired. Engkau bisa saja mengalami revival kebangunan, tapi tiap anggota capek hati. You can have revival, and yet people are angry with one another. Engkau bisa punya revival, tapi orang-orang masih penuh kemarahan. Jesus says, you must repent. Yesus bilang, kau harus bertobat. Because if not, I'm going to take away the lampstand from you. Sebab kalau tidak, aku ambil kaki Dian itu daripadamu. And when you look at all the big churches, Dan kalau engkau lihat semua gereja besar, so much church politics and division in the house. begitu banyak politik gereja dan perpecahan, perang dingin satu sama lain. Love is the greatest.
Kasih adalah yang terbesar. For me, what's the point? I have a big church, revival, Buat saya, famous. apa sih intinya? Saya punya gereja besar, terkenal. Everybody wants to learn from me. Banyak orang belajar dari gereja kami. But what's the point of gaining a mega church and lose my own soul? Tapi apa artinya saya punya gereja besar, tapi kehilangan nyawa saya? What's the point for you to have a big, successful business and lose your own soul? Apa artinya buat Anda punya bisnis besar, sukses, tapi Anda kehilangan jiwamu? Without love, everything we do for Jesus is meaningless. Karena tanpa kasih, apapun yang kau buat untuk Yesus, itu sia-sia. What did Jesus say? Apa yang Yesus bilang? By this, everyone will know you are my disciples if you love one another. Melalui hal inilah semua orang akan tahu bahwa engkau murid-muridku ketika engkau saling mengasihi. This morning, how many of you want to have zero anger in your life? Siapa mau punya nol marah dalam hidupmu? That means you're going to try, okay, try. Anda harus berjuang, berusaha. Not going to be irritated. Nggak gampang tersinggung. When your children not listening, not washing up, not eating properly, you're like, Ketika anakmu nggak mau cuci piring, nggak mau makan dengan baik, nggak taat sama kamu, jangan mulai ngamuk. when your helper at home is not doing the job, you're married. Pembantumu nggak lakukan tugas dengan baik, mulai maki-maki. Zero anger. Nol marah. Everyone say now marah. Semua bilang nol marah. Sekali lagi, now Nol Sekali marah. lagi, Nol marah. Come, let's all stand up. Mari kita bagi berdiri sama-sama. Amen. Hallelujah. Presence of God is here this morning. Hadirat Tuhan ada di tengah kita pagi ini. Jesus loves you so much. Yesus sayang banget sama kalian. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Come, let's just worship God. shall Mari we? sembah Tuhan. Amen. We love you, Lord. Mari nyatakan kasih-Mu, kami mengasihi-Mu. Just close your eyes. Just Tutup mata, open up your hearts to buka Him. hati saudara. Surya Lakarabah. Kirialamaya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di akarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia hidupku baru hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. I want every eye to close and every head to bow. Semua tutup mata, tundukkan kepala. This morning, you're standing in the presence of God. This is holy ground. Pagi ini engkau sedang berdiri di hadirat Tuhan, tanah tempat engkau berdiri itu kudus. You know, this morning, Jesus wants to give you a new heart. Tahukah saudara, pagi ini Yesus ingin kasih engkau hati yang baru. A heart filled with love, filled with peace. Hati yang dipenuhi kasih, dipenuhi damai. A heart filled with inner joy. Kasih yang dipenuhi dengan sukacita And di that is dalam. what everyone longs for. Semua orang ingin hal ini. You know, we want to be happy in life. Tuhan, kami ingin sukacita dalam hidup. But the Bible says all of us have sinned and fallen
fallen short of the glory of God. Tetapi Alkitab berkata semua kita sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. When there is pride, when there is anger, Ketika ada pride, there's pergumulan, anger. kesombongan, amarah, When there's jealousy, there's envy. ada iri hati kepada orang, When there's greed, ada keserakahan, when there is immoral lust, ada hawa nafsu, imoralitas, it's hard to be happy. penghalang untuk Anda bisa sukacita. But Jesus loves you and I so much. He died on the cross and shed his blood to wash our sins away. Tapi Yesus begitu mengasihi Anda sehingga dia datang dari surga mati di kayu salib menghapus dosamu dengan darahnya. When your hands are dirty, you can wash with soap. Kalau Anda tanganmu kotor bisa cuci pakai sabun. When your clothes are dirty, you wash with detergent. Kalau bajumu kotor kau bisa cuci pakai deterjen. But when your heart is dirty, what can wash away my sins? Tapi kalau hatimu kotor, apa yang bisa bikin bersih hati ini? Nothing but the blood of Jesus Christ. Tidak ada kecuali darah Yesus Kristus. This morning, we are here just for a little time together. Pagi ini kita punya waktu sedikit. How many of you want Jesus to scrub your heart clean? Berapa banyak Anda ingin Yesus membersihkan lagi hatimu? And he will scrub it so clean, it's as if you have never sinned before. Dan dia akan mencuci sedemikian bersihnya seperti yang belum pernah kau rasakan Whether it's sebelumnya. a big sin, a small sin, or a secret sin. Gak peduli itu dosa besar, dosa kecil, dosa But you rahasia. let Jesus scrub away every sin. Kalau kau izinkan, Yesus akan membersihkan semua dosa. Maybe some of you grew up in church. Mungkin beberapa di antaramu dibesarkan dengan lingkungan At one gereja. time you're on fire, used to serve. Satu kali Anda menyala-nyala pelayanan. But life got busy. Tapi hidup begitu berat. You got married, you got business. Kau menikah, engkau mulai berbisnis. And then there's a lot of stress. Dan begitu banyak tekanan. So slowly, you stop reading the Bible, you stop praying. Lama-lama engkau mulai berhenti baca Alkitab, berhenti berdoa. After a while, you stop being regular in church. Dan lama-lama mungkin kau juga udah berhenti ke gereja secara rutin. If you're a backslider today, will you slide back to God? Kalau engkau adalah orang yang pernah mundur dari iman hari ini, maukah kau kembali sama Tuhan? This morning, if you are a sinner or backslider, Pagi ini entah engkau berdosa di dalam dosa ataupun mundur dari iman. while eyes are closed and heads are bowed, Semua tutup mata, semua tunduk kepala. will you let Jesus wash your sins away? Kalau engkau berkata, Tuhan Yesus bersihkan hatiku dari semua dosa Doesn't ini. matter if you're Protestant, Catholic, Gak peduli Anda Katolik, Protestan, atau denominasi gereja apa saja. you're Buddhist, you're Muslim, you're Hindu, Engkau Buddha, Muslim, Hindu, atau apa saja you're iman. a free thinker, you're an atheist. Engkau pemikir bebas ataupun ateis. This morning, we are all people created by God. Pagi ini semua kita adalah orang-orang yang diciptakan Allah. If you say, Jesus, forgive me of all my sins, Kalau engkau berdoa, Yesus ampuni aku akan dosaku. I don't want to have anger, I don't want to be a sinner, I don't want to be a backslider. Aku nggak mau jadi orang pemarah, mundur dari iman, ataupun orang yang berdosa terus-menerus. While eyes are closed and heads are bowed, Semua tunduk kepala, tutup mata. when I count to 3, when you lift up your Saya hands. akan hitung sampai 3, angkat tanganmu. When I see your hand, I'm going to pray for you. Waktu saya lihat tanganmu terangkat, saya mau berdoa buat Anda. This morning, God will scrub your heart clean. Karena pagi ini izinkan Tuhan membersihkan It will hatimu. be as if you have never sinned before. Begitu murninya Tuhan buat seperti yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Are you ready? Apa engkau siap? Everyone close your eyes. Tutup and mata bow. semua. When I count to 3, Saya hitung sampai 3. every sinner and backslider lift up your Semua yang hands. pernah berdosa mundur dari iman, angkat tangan. 1, 1, 2, 2, 3. Tiga. Lift up your hands right now. Angkat tangan. This place. Di mana lift up saja. your hands. Hallelujah. Amen. Put down your hands. turunkan lagi tanganmu saja. It looked almost like everyone of you put up your hands. Hampir mayoritas angkat tangan. So why don't we all say this prayer together? Mari kita lakukan doa ini sama-sama. Let's all say this out loud. Okay? Katakan In ini English. dengan iman dalam bahasa Inggris. Ikuti Pastor Kong. I know you can speak Karena English. saya tahu Anda bisa dengar Inggris. Say with me. Say, dear Lord Jesus. Dear Lord Jesus, Let's try again. Say, dear Jesus, dear Jesus, I give you my heart. I give you my heart. Forgive me of all my sins, Forgive me of all my sins, my pride, my pride, selfishness, selfishness, my anger. my anger. Forgive me, O Lord. Forgive me, O Lord. Wash it clean. Wash it clean.
with your precious blood. with your precious blood. Fill me with your love. Fill me with your love. Fill me with your spirit. Fill me with your spirit. I pray all this I pray all this in Jesus' name. in Jesus' name. Amen. Amin. Can we just give the Lord a big hand Kasih right tepuk now? tangan buat Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Now, just look at Pastor just for 2 more minutes. Perhatikan ke depan, 1-2 menit ke depan. So, how did you stop being angry? Gimana caranya stop marah-marah? One of the things to learn patience, become a forgiving person. Ya, untuk belajar jadi orang sabar mengasihi, ya jadi orang mengampuni. Just let it go. Forgiveness means you let it go. Ya, let it go aja, lepas aja, itu pengampunan artinya. So if someone cut me by the car, it's okay, let it go. Orang potong jalan Anda di mobil itu, ya lepasin aja. If somebody don't do good job in a restaurant, never mind, let it go. Kalau ada orang pekerjaannya nggak bagus di restoran, ya lepasin aja. If my workers don't perform well, never mind, Ya, let it go. di perusahaan Anda mungkin nggak perform dengan cukup baik. Now you forgive not for their sake, but for your own sake. Anda mengampuni orang itu bukan hanya untuk mereka, tapi kepentinganmu juga. You forgive for your own benefit, Anda mengampuni untuk keuntunganmu juga. so that your heart is kept pure. Supaya hatimu tetap murni. So every day, this is what Pastor Kong does. Even until today, every day I learn to forgive. Tiap hari Pastor Kong juga buat ini, saya belajar mengampuni. Because people around, they are not perfect. Karena You are also orang-orang not perfect. sekeliling kita kan bukan orang sempurna. Anda juga kan gak sempurna. So this is what I always do. I teach people in my church. Ini yang saya selalu ajar di jemaat saya. You know, all you ladies, you know, my wife, she always say this. She says, you know, Kong, the 2 favorite words every woman like to hear. Semua perempuan di sini kan tahu ya, istri-istri paling senang dengar 2 kata dari suami mereka. Is to hear those words. I'm sorry. Yang pertama ini, I'm sorry. I'm sorry. Right? Betul? Yeah, your husband Maafkan says, I'm saya. sorry. Maafkan saya, suami kan itu senang ya Bu ya. Yeah. So the 3 most beautiful words. 3 kata yang paling indah untuk dipelajari. I love you. I love you. Aku Yeah, cinta Correct. kamu. You hear your husband say, I love you. I Senang love kan you, suami I bilang love aku you, cinta I kamu? love-" Yeah. The 4 most beautiful words. 4 kata yang indah. Every woman like to hear. Semua wanita senang dengar ini. Will you forgive me? Maukah kamu maafkan saya? Okay, let's practice. Okay, let's practice. Latihan ya. 2 most beautiful words. I'm 2 kata. sorry. Sorry. 3 most beautiful words. I Aku love mengasihimu, I you. love you. 4 most beautiful words. Maukah Oh, kamu memaafkan aku? Yeah. Or will you forgive me? This is what we want to do. Okay. Ini yang kita mau praktekin. Yeah. I want you to go to 5 people, Saya ingin Anda cari 5 men orang, or women, wanita atau pria. and all you men, you must do this. Okay, all you men here. Apalagi pria, harus pria. Too late. You cannot escape. You cannot escape. All you men, you are here. Nggak You bisa cannot melarikan escape diri, right ya. now. Okay. So you must. I'm sorry. Aku minta maaf. I love you. I love you. Will you forgive me? Will you forgive me? And after chotomate, Setelah itu, tunggu dulu, contoh ya. then you give a big hug. Lalu kasih pelukan. Don't do the Jakarta thing. Okay? Jakarta. Jangan cipika-cipika. Don't do the Jakarta Jangan. thing. Iya. Okay. Cipika-cipikan no. Yeah, ya. yeah. Give a nice hug. Nice hug aja cukup. Okay, give a nice hug. Yeah. Amen. Give a nice hug. Okay, everybody go to 5 people right now and say 5 orang cari. those 3 things. Okay, I'm sorry. I love you. Will you forgive me? Ya. Oke, Just go, praktek. go. Pergi praktekin. Cari ya. Pria-pria, wanita-wanita. Even you got nothing to say sorry for, just say it. Walaupun nggak pernah I'm ada alasan sorry, salah, ya udah. I Praktekin love aja, I'm you. sorry. Will Ya. you forgive me? Hey, big hug. Give Big hug ya. Big hug ya. I'm sorry. I love you. Will you forgive me? Amen. Don't stop. Go to Jangan 5 berhenti, people. jangan berhenti. Go. Coba dipraktekin. Cepat. Dipraktekin. Cepat. Don't stop. Some more. Jangan berhenti, cari lagi. Udah. I'm sorry. I love you. I'm sorry, I love you. Will you Will you forgive me? forgive me? Amen. Let's give God a big hand. Yeah. Tes.
Oke, ladies, diberkati hari ini luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Once again, thank you so much, Pastor Kong Hee, Terima kasih banyak ya, for Pastor Kong sharing Hee the untuk powerful word of God. Tadi dikasih tips-tipsnya malah ya, jadi dipraktekkan ladies di rumah ya. Dan hari ini bersyukur yang bawa para suami datang hari ini ke tempat bisa ini ya. pelukan ya. Betul. Ladies, kita mau foto bersama dulu ya. Fotonya tetap di tempat duduk masing-masing. Nanti fotografernya mungkin yang naik ke panggung ya. Iya. Nah, jadi stay aja. Kita mau foto bersama sama Pastor Konghi. Kitanya nggak Oke. ikutan ya Dewi? Kita mungkin di depan boleh? Dari situ. Atau ya, Ayo, sok silakan. boleh ladies. Merapat boleh, yang kosong mungkin ya diisi. Dibagi dua aja. Ya. Oh, nyilangnya. Oh, oke. Katanya badannya nyilang semua ke sini. Balik ke Oke, pinggir boleh sini. ya. Coba ya. Bentar. Mungkin merapat ya, yang kosong silakan diisi. Ya, yang di Diisi ke pinggir-pinggir depan, boleh yang di merapat ke tengah. pinggir-pinggir. Jadi kita mau merapat Atau dibagi semua dua aja ya. Kayaknya Oke. sebelah sini dulu gitu. Ya, Yang sebelah sini ya. Ini bisa lebih merapat boleh lagi. lebih merapat Biar mungkin kelihatan ya, hari supaya nanti hari yang telah lebih jelas ya. dijadikan Tuhan. Ya, HP dulu ya. Dari HP dulu ya. Siap ya. Bersuka. Satu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Ayo cari posisinya masing-masing yang bisa kelihatan ya. Satu, dua, Oke, tahan. Masih. Satu, dua. Mari bersuka. Satu lagi pakai kamera. Ditahan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, Yang sini udah. bersuka citalah. Bentar, tahan. Masih senyum. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Sekali lagi. Ditahan ya, senyum terus. Tahan. Dijadikan Tuhan. Mari kita Masih ditahan. Masih senyum. dalam Tuhan. Bersuka. Lagi, oke. Masih ditahan. Satu lagi terakhir ya ladies. Oh sudah? Oke. Udah, Udah oke. ya. Thank you. Oke, terima kasih ladies. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Boleh silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, sebentar ladies, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Mungkin multimedia bisa bantu. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Pastor Kong Hee, untuk firman-Nya yang luar biasa, menyegarkan dan menguatkan kita tentunya ya. Dan terima kasih untuk ladies dan yang membawa pasangannya juga ya, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya Ci ya. Dan sekarang ada pengumuman. Ya, bagi para ladies, di sini yang butuh dukungan doa dan info lebih lanjut, ya ada ladies community, lalu ada WSW, Women Support Women, boleh hubungin salah satu dari nomor yang tertera di Boleh silakan panggung difoto ini. ya, Boleh untuk difoto nanti dulu. mungkin ada temannya yang membutuhkan ya, silakan Ya, dibagikan kontak personnya. pengumuman berikutnya. Ya, bagi para ladies mungkin yang belum follow Instagram kita dengan YouTube,
Ya, nanti setiap khotbah yang di Ladies ini akan di-upload di YouTube ya. Kemarin ada Jadi- yang terbaru, saya udah mulai upload, nanti boleh dilihat. Untuk minta linknya mungkin yang masih bingung nanti bisa hubungin salah satu dari kami. Ada di kontak Instagram Ladies. Jadi ada lengkap itu link YouTube, link Instagram, dan kontak person. Jadi silahkan di follow terlebih dahulu untuk Instagram Ladies Community. Oke, Next. yang berikutnya, Ladies kalau bisa jangan bubar dulu karena kita belum doa penutup Iya, ya. Kalau bisa ditahan sebentar lagi. Oke. boleh mungkin yang tidak ini ya, boleh ditunggu Ya, kecuali dulu. ada Silakan. keperluan. Selanjutnya untuk ladies yang terbeban ya dengan pelayanan ladies community, boleh silakan difoto ya, dan ini nomor rekening dari ladies community. Terima kasih juga kami mengucapkan untuk ladies yang selama ini berkontribusi Betul, yang ya untuk sudah support pelayanan ladies. Pelayanan Ladies. Next. Oke. Oh, nggak ada. sudah ya. Mungkin next Ladies Community nanti akan diinfokan di Instagram. Yes. Ya, mungkin biasanya kita 2 akan minggu. info 2 minggu di dari sekarang. Instagram. Betul. Ya. 2 Oke. minggu dari Yuk, sekarang. saya undang untuk Ko Dudung dan Cihana untuk tutup Baik, dalam doa. silakan. Cek, cek. Cek. Selain kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita pun mau menjadi pelaku-pelaku firman, dan biarlah kasih Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kita, yang mengubah kehidupan kita untuk kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Betapa besar kasih pengampunmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Yes. Pagi hari ini kami belajar betapa besar Tuhan kasih-Mu buat setiap kami. Sehingga Engkau rela mati. Engkau peduli atas kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami boleh berdasar dan berakar di dalam kasih. Supaya setiap apapun masalah dalam kehidupan kami tahu Tuhan. Hanya lewat kasih Tuhan. Yes. Hanya lewat kami menyalurkan kasih-Mu Tuhan buat banyak orang Tuhan. Maka kami akan mendapatkan Tuhan kekuatan baru. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari masalah kami, lebih dari pergumulan kami Tuhan. Ketika kami dicintai Tuhan, ketika Engkau care sama kami Tuhan, kami tahu Tuhan, kehidupan kami dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Pagi hari ini kami mau pulang, kami bawa kasih itu Tuhan. Kami bawa kasih-Mu Tuhan untuk kami salurkan pada pasangan kami, suami, istri, anak-anak, orang tua. Dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam pelayanan kami sekalipun. Biar kami jadi orang-orang yang memanifestasikan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan kebenaran firman Tuhan boleh menjadi daging dalam kehidupan kami. Kami boleh hidupi ini Tuhan. Makasih Tuhan, sebentar kami akan mau pulang. Mari kita angkat tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus,
dan persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Tuhan datang dan sampai selama-lamanya. Semua yang menerima berkat Tuhan katakan amin, amin. Happy Friday, Tuhan Yesus memberkati. Ladies, silakan kalau mau berfoto multimedia boleh bantu musik ya. Thank you. Dry bones, Jesus lives within you, within you. Stand up, brave soul, you'll never walk alone, you'll never walk alone. Breathe again, you know, God is moving in you, God is moving in you. Believe again, faith conquers all. Fear is defeated. Whoa, there's nothing that can stand against the sound of freedom.